Kev Hombre Bueno and Ces Caporera. Go T! Go U! Go A! Go Trinity! Si Ces. Ang tagatanong, Ces. Ces Trinity. Ka nagtatago dyan. Eto na. Yuri. Si Ria. Gispel. 10,000. Nagpanala ko ngayon. Uy, may pag-asa to. Number 3. Sigurd. Okay, yan. Sabihin, madali lang yan, ha? Hey, ready? 2 minutes. Go. Tao? Oh! Pangalan ng tao? Oh! Bayani. Hindi, Sa hindi! Pilipinas. Hindi! Sa abroad. Oh! Sa Amerika. Oh! Bill Clinton. Hillary Clinton. Hindi! Abraham Lincoln. Hindi! Presidente. Hindi! Celebrity. Oo. Hollywood. Singer. Oo. Actress. Singer. Oo. Babae. Taylor Hindi. Swift. Celine Dion. Hindi. Teenager. Teenager. Hindi, Selena pwede. Gomez. Charis Pempenko. Hindi! Selena Gomez. Hindi! Hillary Clinton. Hindi! Jen. Taylor Swift. Hindi! Hilary Duff. Lindsay Lohan. Hindi. Babae. Hindi! Lalaki. Oo! Jonas Brothers. Hindi! Singer. Oo! Lalaki. Oo! Papas sana, papas. Papas ka? Kala ko papas eh. Pas. Pag pumas ka, ano Lalaki. na kayo? Oo! Ay! Singer. Jonas Brothers. Oo. Sikat. Oo! Binata. Oo! Rose Tattoo. Para may... Hillary Clinton. Backstreet Boys. Lalaki. Solo. Oo! Jonas Brothers. Jonas Brothers lang kilala mo. Jonas Brother, para solo. Abraham Lincoln. Jonas Brothers. Ay, nako. Ala ko, panalo na to eh. Ang dali eh. Abraham Lincoln. Ay, ano? Hilig ka na, bro. Gusto mo may balbas? Backstreet Boys. Yung muna. Jonas Brothers. Dito ba? Subukan mo, Jonas Ang Brothers. hilig mo yung Jonas. Si Jonathan, gusto mo. Singer. Jonathan Brothers. Jonathan. Watson Plural lang yung pangalan, plural. Pero solo. Sayang. Ano ka? Ang dali nga sa inyo eh. Okay, jackpota na tayo. Nagbabalik ang mga tiga PUP. Ito, CL and Jenny. Meron kayong 10 words, tigli-5. Kapag nakatatlo, jackpot na 50,000. Ang ating category ay lugar. lugar. Tinig mo, lugar ha? At ikaw ang mauna, CL. Bruno Mar. Okay. Bruno Mar. You have 3 minutes. Ready? Go. Local. Oo. Drone. Luzon, NCR. Oo, pwede. NCR? Oo, pwede. Literal? Hindi. Cubao, EDSA. Lugar. Sa, malapit sa Cubao? Hindi. Las Piñas. Caloocan City. Quiapo, Divisoria. Landmark? City sa NCR. CR. Luzon. Visayas. Sa Philippines. Philippines, Luzon. Province. NCR. Literal? Okay. Quezon City, EDSA. Ganyan. Pwede pumasa. Quezon, pass. Local. Hindi. Asia. Hindi. Europe. Hindi. North America. Hindi. South America. Hindi. Africa. Oo. Africa. Angola. South Africa. Hindi. Kenya. Libya. Mali. Hindi. Pass. Local. Hindi. Asia. Oo. Asia Southeast. Hindi. North. Hindi. North South. Hindi. Middle East. Hindi. East. Japan, China, Korea, South Korea. Local.
City? Hindi! Manila Metro Manila? Hindi! Oo! Sa Manila? Oo! Divisoria, ganyan? Pass? Local! Hindi! Asia! Hindi! North America! Pwede, North America? USA? Oo! State? Oo! Miami? Local! Hindi! South Asia, Asia? Ano ba Oklahoma? America? Hindi! Europe? Hindi! South America? Hindi! Africa? Hindi! New Zealand? Ay, Australia? New Zealand, Sydney? Ganun lang, nadali ang jackpot. Ang total na mananunang ay 70,000 pesos. At may gift box pa. Gift certificate mula sa Holiday Cheese Dog Footlong. Walang pattern, ano? Basta tira lang, shotgun eh. Okay, tatanggap din kayo ng gift box mula sa Milk Magic Melon Milk Powder, Henyo de Pravia, Argentina Meatloaf at mga Dabarkad sa man sa studio. Meron Yan na. kayong Copico Astig 3-in-1. Ayos. Okay, naririto naman ang mga schools na mag-aarap bukas sa semifinals. Makinig kayo. University of Santo Tomas, Go, Pats Stig. College of Aeronautics, University of Perpetual Health System Delta. Bukas yan. Bukas. Okay. Okay. Eto muna. Ito muna si Bitoy. Si KP at si Rudy. Okay! After Henny, ito na para sa lasting fragrance after every bath, Magheno de Pravia na. May iba't ibang variants na pwede pagpilian. Ayan. May classic cream, germicidal at whitening. Mas affordable pa kumpara sa ibang beauty soap. Smell beautiful with Heno de Pravia. Available na nationwide. Susunod na bayanihang may kasamang swerte sa One for All, All for One sa magbabalik ng Eat Bulaga! Nararamdaman ko, alam ko, mahal mo pa rin ako. Hindi na ito na.